देखिए, मैं महाराष्ट्र सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के इकाइयों की तरफ से मैं अभिनंदन करता हूं सरकार का, एकनाथ जी का, देवेंद्र जी का और अजीत दादा का, और सरकार के सारे मंत्री और हमारे सारे विधायक, दोनों तरफ के विधायक, अपोजिशन पार्टी के और गवर्नमेंट पार्टी के सारे विधायकों का मैं अभिनंदन करता हूं कि मराठा समाज को आज जो आरक्षण दिया गया, ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। और इसमें मराठा समाज जो मागास है, सामाजिक आर्थिक दुर्बल है, शैक्षणिक आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, ये सारा दिया गया। तो यह आरक्षण से मराठा समाज को बहुत फायदा होगा और ये ऐतिहासिक निर्णय सरकार ने लिया, इसका बहुत बहुत अभिनंदन। विपक्ष कह रहा है ये टिकने वाला नहीं, राजनीतिक आरक्षण है। देखिए, विपक्ष ने जब सभागृह में एक मत से यह बिल को पारित किया है, पूरे मैंडेट के साथ, पूरा हाउस ने इसको पारित किया है, वहां विपक्ष ने ऐसे कोई बात नहीं कही। और मुझे समझता है कि सुप्रीम कोर्ट में पिछले बार महाविकास आघाड़ी सरकार थी, महाविकास आघाड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समाज कैसा आर्थिक दुर्बल है, मागास है, ये समझाने की जो बात थी, वो सुप्रीम कोर्ट को बराबर बताई नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंटेशन नहीं हुआ। और फिर एक बार जब सरकार ने आज कायदा लाया है, मंजूर हुआ है, तो सरकार ने सारी प्रिकॉशन ली है कि जो जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट की थी, वो सारी बातों का विचार करके आरक्षण दिया है। 100% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा, सब तरफ टिकेगा। ये आरक्षण में कोई भी अड़चन नहीं आएगी और मराठा समाज को आज बहुत बड़ा न्याय मिला है। मैं एकनाथ शिंदे जी का, देवेंद्र जी का और अजित पवार जी का और पूरे मंत्रिमंडल का, सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सर, आज मराठा आरक्षण जे आहे सभागृहामध्ये मानण्यात आलं, उनकी मांग है, सगे संबंधियों को लेकर सरकार ने कुछ नहीं किया, उसको लेकर वो। देखिए, मराठा समाज को आरक्षण देने की जहां तक बात थी, मराठा समाज को आरक्षण, पर्याप्त आरक्षण मराठा समाज को ये कायदे से मिला हुआ है। मुझे लगता है मराठा समाज इस आरक्षण को स्वीकृत करेगा और मराठा समाज इस आरक्षण को, जो समाज को फायदा होने वाला है, आने वाले पीढ़ियों को फायदा होने वाले है, आने वाले शैक्षणिक दृष्टि से फायदा होने वाला है, नौकरी पे फायदा होने वाला है, यह आरक्षण को अभी किसी ने भी गलत नहीं समझना चाहिए। सारे सभागृहों ने एक साथ मिलकर, सारे पार्टियों ने एक साथ मिलकर और किसी को भी नुकसान न करते हुए, ओबीसी समाज को कोई नुकसान नहीं करते हुए, किसी का भी नुकसान नहीं करते हुए मराठा समाज को आरक्षण मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। बावनकुळे साहब, लेकिन अभी कांग्रेस जो है और विपक्ष जो है वो मुस्लिम आरक्षण की मांग कर रहा है। आपको लगता है कि मराठों के बाद अब तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हुई है? नहीं, मराठा समाज को आरक्षण देना कोई तुष्टीकरण नहीं है। मराठा समाज को आरक्षण देना ये बहुत दिन की बहुत ही जरूरी आरक्षण था। मराठा समाज कई पीढ़ियों से, और बहुत समाज ऐसा है कि सामाजिक आर्थिक दुर्बल है, वो समाज का सर्वेक्षण किया गया, और वो सर्वेक्षण के आधार पर यह निर्णय हुआ। एक मागास वर्ग आयोग ने सर्वेक्षण किया और मराठा समाज जिस प्रकार से मागास है, इसलिए आरक्षण मिला है। मुझे लगता है ऐतिहासिक निर्णय हुआ है महाराष्ट्र में, और इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए। बावनकुळे साहब, थांबणे जरा, मराठी दादा, एक मिनिट होऊ दे। बावनकुळे साहब, मी महाराष्ट्र सरकारचं मनापासून अभिनंदन करतो। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, आमचे अजितदादा पवार जी, या सर्वांचं अभिनंदन करतो। महाराष्ट्र सरकारचं अभिनंदन करतो। ऐतिहासिक निर्णय आज महाराष्ट्रामध्ये झाला। मराठा समाजाला आज आरक्षण मिळालं, टिकणारं आरक्षण मिळालं, आणि मला वाटतं हे ऐतिहासिक आरक्षण आहे। सभागृहामध्ये एकमताने पारित झालेलं आरक्षण आहे आणि या आरक्षणातून मराठा समाजाला मोठा फायदा होणार। मराठा समाजाचे शैक्षणिक आणि आर्थिक दुर्बल लोकांना याचा फायदा होणार। या आरक्षणाला एकमताने मंजुरी मिळाली आहे आणि त्यामुळं 100% हे आरक्षण टिकणारं आरक्षण आहे। मागच्या वेळी सुद्धा आरक्षण टिकणारच होतं, पण महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये योग्य पद्धतीने बाजू सुप्रीम कोर्टात न मांडल्यामुळे मागच्या वेळी त्या आरक्षणाला धक्का बसला। मात्र
यावेळी आरक्षणाला धक्का बसणार नाही असं मला वाटतं. मनोज तरंगे असं म्हणतात की मी माझ्या भूमिकेवरती ठाम आहे. सरकारनं समाजाची फसवणूक केली आहे. सगळे सोयीच्या अध्यादेशाबाबत कोणती चर्चा झाली नाही किंवा आमची मागणीच आहे ती म्हणजे ओबीसी मधून मराठा समाजाला आरक्षण द्या. उद्यापासून मी एका मोठ्या आंदोलनाची घोषणा करू. माननीय मुख्यमंत्र्यांचं मी अभिनंदन करतो, सरकारचं अभिनंदन करतो की कुठल्याही समाजावर, ओबीसी समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण देणे हीच मागणी होती. ही सर्वपक्षीय लोकांची मागणी होती. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जेव्हा बैठक घेतली तेव्हा सर्वपक्षीय हाच मुद्दा होता, विधिमंडळाचा हाच मुद्दा होता. या महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनात हाच मुद्दा आहे की मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण द्यावं, कुणाचे आरक्षण कमी होऊ नये. त्यामुळं मुख्यमंत्री आणि सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य आहे. मराठा समाजाला आरक्षण दिलं आहे, टिकणार आरक्षण दिलं आहे, पर्याप्त आरक्षण दिलं आहे आणि त्यामुळं मला याचा अभिमान आहे. मी अभिनंदन करतो भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व आमच्या महाराष्ट्राच्या संपूर्ण कार्यकर्त्याच्या वतीने, पक्षाच्या वतीने मी सरकारचं अभिनंदन करतो. एकनाथजी, देवेंद्रजी, अजित पवारजी आणि मंत्रिमंडळाचे अभिनंदन करतो. माननीय मुख्यमंत्री आणि सरकार त्याबद्दल बघतील. ती खरं तर मूळ आरक्षणापेक्षा आता जास्त आरक्षण जे आहे ते टक्केवारी वाढलेली आहे, ते टिकेल का? सरकार अनेक राज्यामध्ये 22 राज्यामध्ये 50% वर आरक्षण आहे. त्यामुळे मला वाटतं आता काही याच्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने ज्या काही नोंदी किंवा ज्या काही त्या ठिकाणी मुद्दे काढले होते त्या मुद्द्याला धरूनच सरकारने काम केलं. मी वारंवार सांगतोय की कुठल्याही आरक्षणाचा निर्णय हा रस्त्यावर होत नसतो. कुणी रस्त्यावर मागणी केली त्याबद्दलचे आरक्षणाचे कायदे आहे, नियम आहे, त्या नियमात ते बसलं पाहिजे, कायद्यात बसलं पाहिजे. मागणी केली आहे, आता मागणीचा विचार सरकार करेल. पण या ठिकाणी खरा आज अभिनंदनाचा दिवस आहे, आज आनंदाचा दिवस आहे की मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं आहे, जे खूप दिवसापासून प्रलंबित होतं. याचा आनंद आपण व्यक्त केला पाहिजे. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.